Благородство души да вознаградится. Президенту преподнесли в дар бесценный для каждого правоверного подарок. Он грозил новыми терактами, но сам оказался повержен. Ликвидирован один из идеологов банд подполья Саид Бурятский. Это наша работа – уничтожать бандитов, навести конституционный порядок. Женская половина принимает поздравления. Какой задали тон праздничному настроению в республике? 30 лет на сцене, и все равно каждый раз, как в первый. Аймани Айдамирова готовится к юбилейному концерту. В пятницу в мечети объединяются сотни правоверных. Сегодняшний день не стал исключением. В рядах молящихся мусульман всегда можно увидеть и президента Рамзана Кадырова, который строго соблюдает все каноны ислама. Между тем, сегодняшний день в мечети имени Мусы Дааева преподнес Рамзану Кадырову дар, достойным которого может стать лишь человек высокой духовности. Все подробности у Рустама Мугаева. По традиции, рабочий день президента Рамзана Кадырова начался с обязательного для мусульман пятничного намаза Рузба. Его глава республики совершил в мечети в своей загородной резиденции в Гудермесе. Вместе с президентом сегодня сюда пришли депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Телимханов, московский бизнесмен Руслан Байцаров, а также друзья и соратники главы республики. Все они с большим вниманием слушали проповедь имама. В ней он говорил о том, что истинная вера способна помочь мусульманину идти правильным путем. На всем его следовании мусульманин будет сопутствовать милость Всевышнего. بقى زردوهم ده شكل والبريئة ولا تشاء بقى زردوهم ده شكل والبريئة ولا تشاء أجل حينها مسيح بقى زردوهم الله دوحة أقع حول ليزي وحوة للموصول نال دق نعمة سبيل ونال داود بامر عليه الصلاة والسلام ديري خاتم هاللقصة يا رب ما أدنى نعمة أنعمتها علي أحشن ديردو نعمتك أبقى لخذ نعمة سنوب يا رب أجناح دال واحدة يتبوكسنجا تنفس يا داود سدع داود داود قام شوسا يزيد دع بوئسة أغدال إلى البوك يسدع النعمة دوام أكبر كذا شيء عن داود نعمة يا نعمة نالدوك نعمة سلوك دال وندل. После проповеди имама прозвучал призыв муадзина на молитву, и собравшиеся приступили к совершению пятничного намаза. Аллаху Акбар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Здесь же президента ждал неожиданный подарок. Рамзан Кадыров стал обладателем перстня, который был бы для любого мусульманина в высшей степени желанным. Это украшение потомки пророка Мухаммада, мир и милость ему Всевышнего, передавали из поколения в поколение. Теперь же представители рода курайшитов, которые живут и в Чеченской республике, решили преподнести этот подарок президенту.
يشتغل يروشنا ذات علينا كده يشتغل حوصة عشرين بيش فوش أو شغلات استقصير على ذات وحديثة والجود حديثة لحدث شيء حديثة صورة حدث أطبه يتوقع كتب وعشاء شيزان لحد بينش بعد لحظة ده جبل أمريكا يوصل جبل أمريكا يتوقع بينش فوش يعني يتوقع بلغ بالفوق شاهد بينش مبايت عشان إنه شو ناكيوش نتمرو شيء عشان إيش جبل أمريكا دي بعد فوق بلغ شو شاهد بينش مبايت فوق شو هو عش يو مش مبايت ها إنه شو ناكيوش نتمرو يلا سامون هو ده شاهد بينش شو نكر ده شاكين وتكمل ولا ناس دين وورد إنه الشيء تكتمل وتأخذ برشة وكين وتكنان دين وورد إنه الشيء تكمل وقع ده برشة الدنيا شبعت الوردو أكجمل المشيئة كتيرشة دينه تكلا هو الحالة هو البداية برشة أول اسم الخير دوت مهر إيش شيء أكتر ما يبطش برشة ليرم بيا شيء شاش فوقش كل شيء شيء يوشتر مشاش أكتر عشر إيش مهر برشة أعلم مش مهر إنه يبقى يعمل جمل الخير مهر دوز صافي قاعد كان يرسيتو عندهم المغرب دونا فتشاشياتنا يرش دونا جمال السخين ديالنا وكنا دونا قلات صح قبعة سوشت المجد نرش دونا خنرش ونجوار دونا وتشاشي آيت وتشاحي بوكشاحي ساعد بقدر ديشتر وجيو عاجم غير ديشتر وصايولي لي دونا هرسن استعد وكربيت بيشيا وقص لا يحسدونا شيء يرسل هذا مال دونا مال لا إذاعات أساس يولي دونا توب واحد سبوجي شهر يلا أشتري شفوات يشفين دونا مال سريع هنا دونا ذلا دونا جمال السلينا خدش دونا أسكيبر دونا غير سلم خلاوي يلشنا بعد توبور دونا يلسمن شو الأرض الدنيا ذا يلسمن شو الحواي آدم أرض وخش خير دونا هرشو قشت حون صوت دونا هون السنير دونا ديوارش دين دونا أصو ملج أو دونا نظر ديك كده ديك عادي حقش دونا خز هذا عادي يشتونا سلط أولي دونا ولي يشمت كبونا نعم ده لا تحديات كيال ولا زين تحديات كيال ولا زين يلو حق واتعب العبون يلو حقه من ذا اشتغل دونا تسحل تسبتش أحواق الوقت دونا يلس ما شوتو تشعبر شنو تشعب يلوش دونا Согласно хадисам, пророк Мухаммад, мир и милость ему Всевышнему, прикасался к черному камню Каабы. В связи с этим значимость подарка многократно возрастает. Рустам Мугаев, Джамиль Ахмадов, совместно с пресс-службой президента и правительства Чеченской Республики. Новости. По всем средствам массовой информации прошло сообщение о том, что в селении Икажево Республики Ингушетия был убит один из лидеров Северокавказского бандподполья Саид Бурятский. Его настоящее имя Александр Тихомиров. Известно, что он входит в ближайшее окружение Доку Умарова, и его считают причастным к ряду громких преступлений на территории Ингушетии и Чечни, в том числе к покушению на главу Ингушетии, подрыву Назрановского РОВД, теракту на Театральной площади Грозного в июле 2009 года и последнему взрыву Невского экспресса. Президент Чеченской Республики прокомментировал эту новость. В Бурятии было незаконно рожденный шизофреник, и он не являлся авторитетом. Из него сделали такого легендарного там муджахида. Он уничтожили, что один советский бурятский, да, знаешь, и пока они есть, вот один, если там горит огонь, есть дым, туда будут идти люди. Поэтому я не считаю, что это мы обезглавили всех. Ну, это хороший результат. Вот об этом человеки говорили, об этом шайтане. И сегодня шайтана нет, не стало. Это для нас хороший результат. И причем это не просто шайтан, а он духовно подготовленный. Он работал в свое время в Духовном управлении мусульман России в Москве. Он был и в других местах, преподавал религию ислам якобы. Он был работник западных спецслужб. Вот мы уничтожили спецслужбы России. Мы им благодарны.